बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मकबूल ऑफिशियल। हम आज के व्लॉग में बात करेंगे एक तो जो पंजाब में जो आईजी पंजाब साहब हैं उनके बारे में। इसके अलावा जो कहा जाता था साड़ी गल हो गई है और इजाज़ुल हक का अवार्ड देना शहबाज शरीफ साहब को। और जैसे अगर टाइम हुआ तो पुलिस मुकाबलों पे भी बात करेंगे और साफ़ियों पे भी बात करेंगे। और जैसे आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब की तकरीब हलफ वफादारी में आर्मी चीफ साहब भी उसमें बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी आईजी पंजाब साहब। ये जो डॉक्टर उस्मान साहब हैं, इनका जो दौर है आपने देखा, ये जो इसके मोहसिन नकवी साथ मिलकर इन्होंने क्या नहीं किया। ख़वातीन 70-72 साल डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनके ऊपर झूठे मुकदमे जिनका अभी तक आपके पास कोई सबूत नहीं है तो झूठ है ना। अनटिल प्रूवन गिल्टी वो जो है वो मासूम है, इनोसेंट है। और वो कैंसर की पेशेंट है, वो जेल में है। उनके साथ पीटीआई की ख़वातीन हैं। अभी जैसे वो तैयबा राजा साहब रहा, तो उन्होंने बताया जी हमें तो गिरफ़्तार करने में मेन किरदार ही इस नेशनल हीरो एएसपी जो है शहर बहनों, इसने किरदार अदा किया। फिर पुलिस ने क्या कर रही है 10 महीने में, आप देखें तमाम जो सीनियर क़यादत है, इसके अलावा 10,000 से ज़ायद जैसे इमरान खान कहते हैं, वो अभी तक जेलों में हैं। उनके ऊपर कोई मुकदमे नहीं, कोई कुछ नहीं किया जा रहा। और उनके ऊपर मुकदमात हैं लेकिन उनको कोई साबित नहीं किया जा रहा, कहीं पेश नहीं किया जा रहा। और उसके अलावा ये जो कर रहे हैं पुलिस जो कर रही है पंजाब में, आप देखें मार धाड़, ना किसी औरत का, ना किसी बच्चे का, ना किसी फैमिली का, ना चार दीवारी का, ना चादर का, किसी शख्स किसी चीज़ की इस आईजी पंजाब को परवाह नहीं है। या आईजी पंजाब या इसको हुक्म देने वालों की। अब आप देखें ज़िले शाह जो था उसको मारा इन्होंने, सारी दुनिया को पता है। इन्होंने उसको मारा और उसके बाद तशद्दुद किया। वो जो था वो स्पेशल बच्चा था, जवान था, स्पेशल था, यानी वो माजूर था ज़हनी तौर पर, उसको मार दिया। उसके बाद इमरान खान के ऊपर उसका कत्ल डाल दिया और अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। ये मैं कल वीडियो देख रहा था, एक नौजवान था अहमद शाह, उसको गिरफ़्तार करके लेके जा रहे हैं बिल्कुल सही हालत में। आप वो वीडियोज़ देखें। और उसके बाद वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, वो कोमे में है। अल्लाह ना करे वो नहीं होश में आता, उसकी नहीं जान बचती, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? यही आईजी और इसको चलाने वाले। और मैं तो ये समझ रहा था कि जब ये आएंगी मोहतरमा मरीम नवाज़ साहब वज़ीर आला बनेंगी, तो जो जैसे ये दावे करती थी, जैसे ये बड़ी बड़ी बड़के मारती थी, मैं तो समझता सबसे पहले जो औरतों की हकूक़ की जो चैम्पियन है, ये उन औरतों को रहा करती, सबसे पहले आर्डर करती, सबसे पहले ये आर्डर करती उन नौजवानों के ये कन्वेंशन करती रही हैं, उनको रहा करती। बुज़ुर्गों के बारे में जो है वहाँ पे एजाज चौधरी साहब हैं, चौधरी परवेज़ राय साहब हैं, इनको तो ये अंकल कहा करती थी ना, उनको रहा करती। उसके अलावा साबिक गवर्नर पंजाब हैं सरफराज चीमा साहब जेलों में हैं, और कई ऐसे हैं जो जेलों में हैं या जो अंडरग्राउंड है। मैं तो सोच रहा था ये सबसे पहले आके उनको करेगी और ये जुडिशनल कमीशन का ऐलान करेगी जो 9 मई का ड्रामा किया गया था उसके ऊपर। और लेकिन कुछ भी नहीं। और उसी तरह पकड़ धकड़ हो रही है। अभी ये पीटीआई ने सैटरडे को ऐलान किया कि हमें प्रोटेस्ट करेंगे, उसमें आपने देखा क्या हुआ इस अहमद शाह के साथ। इसलिए इनको जो है इनको सोचना चाहिए कि ये क्या क्या दावे करके आए हैं और क्या क्या इन्होंने करना है। ये तो अपने पहले इम्तिहान में ही फेल हो गई। अभी तो 5 साल जो कि मुझे नज़र नहीं आते कि ये निकालेंगी, अभी तो 5 साल पढ़े हैं। अभी आप देखें 3 दिन हो गए, काबीना तक फाइनल नहीं हो सकी। और ये अगर काबीना में लेके आती हैं मरियम औरंगज़ेब को, वो जो अज़मा बुखारी है, वो क्या नाम है उस औरत का, वो हिना परवेज़ भट्ट हैं, इनकी आपने ज़ुबानें देखी हैं? मोटर पे जीती तो इनकी ज़ुबानें हैं जो ये बोलती रही हैं। इनकी आप वीडियोस देखें, इनके आप व्लॉग्स देखें, इनके आप टिकटॉक देखें, कैसी कैसी ज़ुबानें ये औरतें इस्तेमाल करती नहीं हैं। और उनको लाएंगी तो ये क्या उसका बच्चों को समझाएंगी, क्या ये दर्स देंगी तमीज़ का, अखलाक का? ये इनकी काबीना होगी। और उसके अलावा जैसे कहा जा रहा है कि जी ये वो जो किरदार थे उसके डॉन लीग्स के, वो परवेज़ रशीद साहब और ये जो राना सनाउल्लाह है, ये बताया जा रहा है जिनके मुशीर होंगे। अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह ही बचाए पंजाब के अवाम को आने वाले दिनों से। उसके बाद बात करेंगे जी, कहा जाता है साड़ी गल हो गई है। और आज नवाज शरीफ साहब को आपने देखा, वो बैठे हुए हैं असम्बली में, बैठे हुए हैं राजा पर, उन्होंने हाथ आगे किया और वो जो हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो शहबाज शरीफ साहब के साथ हाथ मिला के हाथ पीछे कर लिया। ए गल हुई सी तुहाड़ी मियाँ साहब। उसके बाद मैं देख रहा था जो पैकेज हैं आटे के,
وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ دے رہی ہیں اور اس کے اوپر تصویر لگی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی۔ بہرنی جی گل ہوئی سی، ایک 10 روپے 10 کلو آٹے کی گل ہوئی سی۔ میاں صاحب آپ تو بڑی بڑھ کے مار کے آئے تھے، آپ تو وزیر اعظم بننے آئے تھے، آپ کے تو بڑے بڑے اشتہارات چلے تھے، وہ کتنے کی تہاڈی گل؟ یہی گل ہوئی تھی میرا خیال ہے کہ بس تسی آؤ اور لوگوں کو بیوقوف بناؤ کہ جی میاں صاحب آ جائیں گے تو یہ کر دیں گے، میاں صاحب موٹر وے بنا دیں گے، میاں صاحب یہ کر دیں گے، میاں صاحب وہ کر دیں گے، میاں صاحب نے اعلان کر دیے ایئرپورٹس بنا دیں گے، یہ کر دیں گے۔ کیا ہوا؟ میاں صاحب آٹے کے تھیلے پہ آ گئے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اعجاز الحق صاحب کی۔ انہوں نے آج ووٹ دیا ہے شہباز شریف صاحب کو۔ یہ یاد رکھیں یہ وہی اعجاز الحق ہیں جو ہار گئے تھے 8 فروری کو۔ یہ وہی اعجاز الحق ہے جنہوں نے اپنی پارٹی تحریک انصاف میں ضم کر دی تھی۔ یہ وہی اعجاز الحق ہیں جو جنرل ضیاء الحق کے بیٹے ہیں۔ یہ وہی اعجاز الحق ہیں جن کے بارے میں جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا، مسلم لیگ نون والے۔ اور انہوں نے جو سب سے مزیدار بیان دیا کہ جنرل باجوہ اور جنرل جو تھے ان کو ملنے کے لیے شہباز شریف صاحب جو ہے ان کے جوتے پالش کرنے کے لیے کار کی ڈگی میں چھپ کے جایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں نے گوگل پہ دیکھے ہوں گے ان کے بیان، نہیں تو آپ پھر دیکھ لیں۔ اور یہ کیا کچھ کہتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو پولیس مقابلے ہوتے ہیں اس کے اوپر ذرا تھوڑی بات لمبی ہو جائے گی، وہ میں انشاءاللہ جلدی آپ کے ساتھ ایک ولاگ کروں گا پولیس مقابلے کے بارے میں۔ اللہ کا شکر ہے نہ میرے خاندان میں کبھی کوئی ایسا کوئی پولیس والے، ہم تو تھانے کبھی نہیں گئے، اگر ہوتا تو کبھی۔ یہ جو پولیس مقابلے ہوتے ہیں اس میں ایک چھوٹی سی بات مجھے نہیں سمجھ آتی۔ کہا جاتا ہے جی ملزم کو رات کی تنہائی میں رات کے 2 بجے پولیس لے کے جا رہی تھی پتہ نہیں کیا چاقو چھری برآمد کرنے، اور ملزم کے ساتھی وہاں پہ آ گئے، انہوں نے حملہ کر دیا اور ملزم کو مار کے چلے گئے۔ یار بس کر دو یار، کتنے عرصے سے اس قسم کے بیان دے رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ جو اس کو چھڑانے آئے انہوں نے پولیس کو مارنا ہے یا اپنے بندے کو مارنا ہے؟ اور پھر جب رات کو 2 بجے آپ لے کے جا رہے ہیں تو ان کو کیسے پتہ چلا؟ اس کے اوپر انشاءاللہ ایک جلدی ولاگ کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں، تو میں نے کہا جلدی جلدی آپ تک میں پہنچا دوں۔ اور آخر میں ویڈیو ڈالا ہی نا گھر پہنچ جائے۔ جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں یہ شہباز شریف صاحب کی حلف برداری میں گئے ہیں۔ سر جی جیسے آپ نے ان کو بنوایا نا ایسے ہی بنوایا تھا باجوہ صاحب نے، ایسے ہی کیا تھا، لیکن انہوں نے تھوڑا سا ان کو خیال بھی تھا، انہوں نے سوچا بھی ہوگا کہ میں نے یہ کیا کیا ہے، یا ان کے ضمیر نے ان کو ملامت کی ہوگی، اور وہ شہباز شریف صاحب کی تقریب حلف برداری میں نہیں آئے تھے کیونکہ عین وقت پہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ آپ بھی طبیعت خراب کر لیتے، کوئی تھوڑی بہت عزت رہ جاتی۔ اگر آپ کو ولاگ پسند آئے تو اس کو میرے ولاگ کو آپ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ، بلکہ اسی پولیس مقابلے میں کل بات کریں گے، اور اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔